Guys, vlog ko guys. Guys, ako'y magic ninyo guys. Five plus 5 plus 5 equals 15 guys, no? Yung answer guys, wrong. Ang katong plus sa una, imog 4. Kaya aron mo siyang 550. Itong answer guys. Joke guys, di pa ito dito mga ako secret guys. Kaya lang. Wala ako secret ay guys. Guys, nakikita niyo. Kita mo na yung manok guys, oh. Kana guys, oh. Okay guys. Okay guys. Pwede na ninyo ihawin guys. Pero, order lang mo guys. Ato lang madali. Para, bayad lang mo 500 dala. Okay guys, oh. Kada guys, oh. Muna guys. May hatag. Namis sa tuluan guys. Kanang tindahan dere at bang guys. So, kani guys. So. At bang ani siya guys nga balay. Bang ana nga balay. Muna niya mong balay guys. Kana guys. Oh, kana guys. Kana guys. Muna mong balay. Adto mo sa sulod guys. Tara guys. Ngit guys sa sulod guys. Katong naglihok-lihok guys. Giduyan to si JD guys. Ako po si akong angga guys kay Andy. Then akong tinupangalan Kate Andrea M. Hawkin. Now, thank you for watching guys. Like and subscribe bro guys. Pangitan nyo sa YouTube or sa Facebook. Jun Kalukuhan channel. Warat na siya guys. Makita nyo na ako mga video dala guys. Bye. Thank you for watching.